दांता में एसटी बस 50 फूट ऊंडा खाड़ा में खाबकी 12 घायल 2 गंभीर। दांता तालुकानी कुवारसी घाटी पासे आज एक एसटी बसनो अकस्मात सर्जायो छे। खेड़ब्रह्माथी धानेरा तरफ जती एसटी बस अचानक गरम थईने बंद पड़ी गई हती। बसमां कुल 45 मुसाफरो सवार हता। ड्राइवरना जणाव्या मुजब बस बंद थया बाद तेओ नीचे उतरीने पत्थर मूकवा गया हता। आ दरमियान बस नीचे तरफ सरकीने 50 फूट ऊंडा खाडामां खाबकी हती। अकस्मातमां 10 થી 12 લોકોને ઇજાઓ પહોંચી છે, જેમાંથી 2 મુસાફરોની સ્થિતિ ગંભીર છે। આ અકસ્માતની જાણ થતાં અંબાજી અને દાંતાની 108 એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી। તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે દાંતાની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। આ ઘટનાની જાણ થતાં હડાદ પોલીસ, અંબાજી ડેપો મેનેજર, દાંતા મામલતદાર તથા તાલુકા વિકાસ અધિકારી સહિતના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને મોટી જાનહાનિ ટળી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે। समचम बनी पहले तो गाड़ी ऊभी रही ते वक्त तेरा पैसेंजर उतरी पर पे जना उतरी भाई बेटा मुठी मापनी ऐसा है बस पारी शुरू करी पे जना दबा जाती रहे हमको जब देते अगर जाए पे पास ही आ गए पे बेटा अड़ गई है रिवीज में खाड़ा में चलती रही है रिवर्स में खाड़ा में रिवीज में खाड़ा में पता रहा तो तूने मन का खबर नहीं।